آزاد کشمیر میں وزیراعظم کی تبدیلی کیوں ضروری ہے؟ صرف 9 ماہ رہ گئے ہیں اس اسمبلی کو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوتھا وزیراعظم لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو 4 سال 4 وزرائے اعظم، امید ہے کہ وہ بھی پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام صاحب نے۔ آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ امیر مقام صاحب السلام علیکم۔ یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر کشمیر کے وزیر ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے اپنا وزیراعظم لانے کا، اور یا نو کانفیڈنس آئے گی یا آزاد کشمیر کے موجودہ وزیراعظم چودھری انوار الحق کو کہا جائے گا کہ آپ استعفیٰ دیں۔ یہ کیوں یہ تبدیلی آ رہی ہے جبکہ صرف 9 مہینے رہ گئے ہیں اس اسمبلی میں؟ اور ہم نے دیکھا کہ جب آپ نے یہی کام وفاق میں کیا تھا 2022 میں 2022 میں کیا تھا یا اپریل 2022 میں، جب عمران خان کی حکومت کو آپ نے نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا تھا، تو اس کے بعد سے چیزیں پولیٹیکلی سٹیبلائز نہیں رہیں پاکستان میں۔ اب آپ کشمیر میں بھی یہی کام کرنے جا رہے ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ حالات آپ مزید خراب نہیں کریں گے جیسے کہ پچھلے مہینے خراب ہوئے تھے؟ افسر بھائی، آپ نے اگر ہماری وہی مثال دی تو وہ تو آپ کے سامنے، اور جس طرح انہوں نے ریزگنیشن دی اور جو کچھ ہوا، اگر یہ چینج نہ تھا تو وہ ملکی مفاد میں نہیں تھا، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اگر آپ نے پاکستان کی مثال دی تو یہ بات نہیں ہے کہ عمران خان کی جانے سے یا اس گورنمنٹ کے جانے سے کوئی بدتری آئی، بلکہ بہتری آئی۔ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور پوری قوم کو پتہ ہے۔ ابھی آپ نے اسپیسیفکلی کشمیر کا سوال کر دیا، تو واقعی یہ موجودہ جو پرائم منسٹر صاحب ہے انوار الحق صاحب، اچھا بندہ ہے، اس کی ہانیسٹی اور ایمانداری میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ہانیسٹی اور ایمانداری کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنا پڑتا ہے اور ڈیلیوری بھی صحیح ہے پڑتی ہے، اور سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا بھی پڑتے ہے، اور عوام میں بھی ان کو نظر آنا چاہیے۔ اس پر میں اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر بدقسمتی سے یہ سارے چیزیں اس میں نہ ہونے کی برابر، نہ ان کی اپنی بیوروکریسی کے ساتھ کوئی اچھا تعلق رہا، نہ ان کی اپنی کیبنٹ کے ساتھ کوئی تعلق رہا، نہ ان کی اپنے الائز کے ساتھ ان کو آگے لے کے چلا، نہ وہ عوام میں نکل گیا اور کسی سے مل گیا۔ تو یہ مین ریزنز ہے کہ اسی وجہ سے وہی جو کچھ ہم فیس کر رہے اور دیکھ رہے، اور بڑی سارے ایک طرف فورس نکل آئی ٹھیک ہے اور عوام نے ان کی پذیرائی کی۔ تو اس لیے یہ بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ واقعی وہی چینج لانا چاہیے۔ ٹھیک ہے امیر مقام صاحب، یہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں، لیکن اس میں ایک چیز بہت اہم ہے، وہ انفارچونیٹلی مسنگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ گورننس نہیں بہتر ہوئی، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، چاہے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ اس کے بعد یہ نظام آپ نے ایک انٹروڈیوس کروایا، کسی بھی حکومت پہ کوئی یہ فخر نہیں کر سکتے کشمیر کے عوام کے انہوں نے ہمارے مسائل حل کیے ہیں۔ ہر ایک پہ کرپشن کا الزام لگا، تمام سیاسی جماعتوں کی، تمام حکومتوں پر، اور بیڈ گورننس رہی، اور مالی معاملات کے معاملے میں بھی شدید لوگوں کے تحفظات رہے۔ تو مطلب یہ کیوں نہیں بات ہوتی گورننس کی؟ صرف یہ ہوتا ہے کہ جی یہ لوگوں سے نہیں مل رہا، فلانا نہیں کر رہا۔ پچھلے لوگوں سے ملتے تھے تو مال تو انہوں نے بھی بنایا، نااہل تو وہ بھی تھے۔ اب سر بھائی میری بات بھی سن لے، اس طرح بات نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہوتے، مگر اگر پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو وہ بھی نیچے عوام کے ساتھ ان کا ایک لنک اور رابطہ تھا۔ اور اگر ہماری آپ مسلم لیگ کی گورنمنٹ دیکھے راجہ فاروق حیدر کی، تو بھی سب کے سامنے ہے کہ عوام کے ساتھ ان کا رابطہ اور وہی ڈیولپمنٹ اور جو بھی چیزیں تھے، اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات بھی تھی، اور ایک سیاسی گورنمنٹ بھی تھی۔ یہ تو انفارچونیٹلی ایک عجیب سی چیز بن گئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو سارے چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں، اور عوام کے ساتھ تک کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، ایک تھرڈ فورس کی طرف نکل گئے، اور ساری پارٹیاں ایک ہی جگہ، اور اس کے اوپر کسی کے ساتھ نہ ان کی کوارڈینیشن رہی، نہ ان کی کسی کے ساتھ کنسلٹیشن اچھا رہی۔ ٹھیک میں ہے تو امیر مقام صاحب، آپ کی گفتگو سے یہ چیز تقریباً کنفرم ہے کہ آپ وہاں پہ تبدیلی آنے جا رہی ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں۔ یہ بتائیے گا نون لیگ کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی، یا جو نون لیگ آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ کیا فیصلہ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے؟ سر بھائی، یہ بات ان کی پارلیمانی پارٹی کی
पीपल पार्टी की तरफ से भी आपने सुना होगा और मीडिया पर भी वही बात आ गई खुलकर कि हम अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। और वैसे पीपल पार्टी वही लार्जेस्ट पार्टी भी है, लार्जेस्ट पार्टी में नंबर की एतबार से, तो उनकी तरफ से वही स्टेटमेंट भी सामने आई। और हमारी पार्टी की तरफ से भी, हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है उनकी तरफ से भी बाज़ाबिता ये ऐलान कर दिया गया है कि हम ना इस हुकूमत के जिसमें बैठे हैं इसका हिस्सा मजीद बनना चाहते हैं और ना किसी दूसरे गवर्नमेंट के साथ जाना चाहते हैं। हम अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे और क्योंकि हमारे साथ इस तरह अक्सरियत है नहीं, तो हम नहीं चाहते कि किसी और गवर्नमेंट में भी बैठ जाए। अपोजिशन में रहते हुए अवाम की मसाइल और उसकी बात करेंगे, तो ये उनका फैसला हुआ है। आप पीपल्स पार्टी, ये वाजे है कि आप पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देंगे, उनका वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करने में उनको वोट नहीं डाले जाएंगे? नहीं, मतलब ये 9 वोट हैं आपके। उनकी तरफ से मैंने आज तो उन्होंने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है उन्हें ये बात दो टोक कही भी कि हम अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे और अपोजिशन का पार्ट होंगे। ये आगे फिर दूसरी बात कि हमारी कल जरदारी साहब के साथ एक मीटिंग भी होने जा रहा है, तो वो बात है अपनी जगह, मगर उनकी स्टांस भी सामने आई है और मेरे ख्याल में उसको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो इंडिपेंडेंटली दूसरे लोग साथ मिलकर अपनी गवर्नमेंट बना भी सके और हमारी पार्टी की तरफ से क्लियर आए हुए है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनकी तरफ से आया हुआ है, वही मैंने आपके सामने रख दी। असल में तो वही लोग हैं फील्ड पर और मैं तो वही है, उनकी जो राय है तो हमें भी उसका एहतराम कर लेना। तो पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 17 है इस वक्त, जो रिपोर्ट हो रही है उसमें 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, और 53 अरकान की असम्बली में अक्सरियत के लिए 27 वोट कम अज़ कम चाहिए। तो बाकी 10 जो हैं वो फिर जो 12 सीटें मुहाजिरीन की हैं जिनके खिलाफ कश्मीर कमेटी ने एहतजाज भी किया कि उनको ख़त्म किया जाए, वो वही इस्तेमाल होंगे या पीटीआई का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा? ये तो उनको पता होगा जो गवर्नमेंट बनाने जा रहा है। वही सीटें भी अभी तक इंटेक है, उसकी कोई इस तरह बात नहीं है कि मुहाजिरीन की सीटें खत्म हुई है। वो वोट भी दे सकते हैं और मेंबर्स भी है। उनकी मराहत और इस पर बातचीत चल रही है और एक और इशू है और दूसरों के साथ भी उनकी बातचीत हो सकती है। हमने जो उनसे सुना है तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ वही मेजॉरिटी हमने हासिल कर दी है और हमारे साथ है, हम इस पोजीशन में है कि गवर्नमेंट बना सकते, बल्कि से हमारे साथ। तो आप जरदारी साहब के साथ जो मीटिंग हो रही है मुस्लिम लीग नून की, उसमें ये बात फिर आप क्लियरली उनको बता देंगे कि आपने अपोजिशन में बैठना है और हुकूमत साजी में ताउन नहीं कर सकते, तो इसका नुकसान कोई आपके मरकज़ में जो हुकूमत है उसको हो सकता है? नहीं, मतलब इस तरह बात नहीं, उनको वही मतलूबा तादाद हासिल है जिसमें गवर्नमेंट बनाना चाहिए। वो वही उनसे जो हमने बातें सुनी है उसमें वही चीज क्लियर हो गई कि उनके साथ वही मेजॉरिटी है और उन्होंने पूरा कर दिए और हमारी उसकी पार्टी ने कर दिए, उनकी पार्लिमानी पार्टी है और हमारे पार्लिमानी पार्टी का भी क्लियर कट स्टांस आए हुए हैं और उनकी पार्टी का भी क्लियर कट स्टांस आए हुए हैं। तो हम दोनों को अपनी अपनी पार्टीज का रिस्पेक्ट और एहतराम कर लेना चाहिए, वही जो फील्ड में और तो पाकिस्तान की हुकूमत पे और यहाँ की सियासत पे कोई असर नहीं पड़ेगा उसका, आपका जो फैसला हो कश्मीर में? इस तरह कोई बात नहीं, इस बात पर हमारी कंसेंसस है, इत्तेफाक राय से बात हुई कि गवर्नमेंट चेंज कर लेना चाहिए और चेंज करने के किस तरीके से कर लेना चाहिए वो आगे जिस तरीके से भी हो, मगर इसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग का एक ही स्टांस है कि चेंज आना चाहिए। तो अगर चेंज वो ना कर पाए आपके बगैर तो फिर आप सपोर्ट कर देंगे उनको, जब आप कंसेंसस है कि चेंज आना चाहिए? नहीं, ये तो बात की बात है और ये जो पहले स्टांस आई हुई है आज तक वो मैंने आपके सामने रख दी बकाया। तो ये बात की बात है और हमारे टॉप लीडरशिप की बात है जिस तरह, मगर अभी ये उनकी तरफ से भी स्टांस आए हुए और हमारे पार्टी की तरफ से भी क्लियर का स्टांस आए हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब हमसे बात करने का। तो इस वक्त तक सिचुएशन यही है कि दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म को तब्दील किया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में ही बैठेगी और पीपल्स पार्टी के पास अपना
अपने नंबर्स हैं पूरे जिससे वो अपना वज़ीर आज़म ला सकती है। वक्त तो है हमारे आज के एडिटोरियल का पंजाब स्मॉग के नरगे में, और ये पंजाब पूरे का मसला बन गया है, सिर्फ लाहौर का नहीं है। आज जो गुजरांवाला में AQI है वो 562 है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक गुजरांवाला में पूरे पाकिस्तान में। फैसलाबाद में 436, और ये दोनों इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, गुजरांवाला भी और फैसलाबाद भी। और मुल्तान में 344 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 तक है, और ये मुसलसल हम देख रहे हैं कि नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से ऊपर मुज़र सेहत कहा जाता है, और 300 से ऊपर तो इंतहाई मुज़र सेहत है। लेकिन ये मुसलसल चल रहा है पंजाब में, और इसके लिए कोशिश तो कर रही है हुकूमत। स्मॉग गन्स भी लाई गई और कहा गया कि उससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ा। पहले नवंबर दिसंबर में जब सर्दी ज़्यादा होती थी तो ये मसला ज़्यादा गंभीर होता था। इस साल अक्टूबर के एंड तक ही ये मसला काफ़ी ख़राब हो चुका है, और उसके सेहत पर बहुत सारे मसाइल हैं। लोगों के उनको एलर्जीज़ हो रही हैं, और उनके जो ख़ास तौर पर जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं, जो सांस की बीमारियों के पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बुरा माहौल है। और इसका लॉन्ग टर्म हाल ये है कि स्मॉग से, कोयले से चलने वाले मंसूबों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, बिजली बनाने वाले जो मंसूबे हैं, और विंड, सोलर और हाइड्रो पर मुंतकिली की जाए। प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कि इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकली बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यूटी में रद्दोबदल और चार्जिंग स्टेशन का क्याम बहुत ज़रूरी है। और ये हो तो रहा है, लेकिन उसकी स्पीड उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और बीजिंग की तर्ज पर एक स्मॉग टावर भी तमाम शहरों में, बड़ों में बनाना चाहिए, जहाँ पे इंडस्ट्री है और जहाँ इंडस्ट्री की वजह से ये स्मॉग का मसला हल नहीं हो पा रहा। उसके लिए बहुत ज़्यादा काम अभी करने की ज़रूरत है। कुछ सालों तक ये रहेगा, लेकिन जंगी बुनियादों पर काम करें तब भी कुछ साल लगेंगे।